بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سناؤں گا۔ روایات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آسمان سے نیچے خانہ کعبہ میں گر پڑا ہے۔ اس چاند کے ٹکڑے مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں گرے۔ اچانک وہ سب ٹکڑے اکٹھے ہو کر اپنے پہلے والی شکل میں آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، لیکن وہ ٹکڑا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گرا تھا وہیں رہ گیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ چاند کے تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ایک بہت بڑے یہودی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس یہودی عالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ پریشان کن خوابوں میں سے ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں دوران سفر بحیرہ راہب کے پاس گئے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ بحیرہ راہب نے خواب سن کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں قریشی ہوں۔ بحیرہ نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تمہارے درمیان ایک پیغمبر کا ظہور ہوگا جس کی ہدایت کا نور مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں پہنچے گا اور آپ ان کی حیات طیبہ میں ان کے وزیر ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس خواب کو چھپائے رکھتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے نبوت کے ظہور کی خبر ہوئی تو میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کی نبوت پر ایک دلیل ہوتی ہے، آپ کی نشانی و معجزہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا اور یہودی عالم نے تمہیں اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، جبکہ بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے دریافت کیا، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی روشن دلیل نہیں پوچھتا۔ چنانچہ کلمہ اسلام پڑھا اور ایمان لے آئے۔ ایک واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی سے پہلے میں تجارت کے سلسلے میں یمن کے سفر پر گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میں قبیلہ ازد کے ایک انتہائی بوڑھے شخص کے پاس گیا جس نے آسمانی کتب پڑھی ہوئی تھی۔
उस बूढ़े ने जब मुझे देखा तो कहने लगा, मेरे ख्याल में आपका ताल्लुक हरम कबा से लगता है। मैंने इस बात में जवाब दिया। उसने पूछा, आपका ताल्लुक किस कबीला से है? मैंने कहा, बनी तमीम से ताल्लुक रखता हूँ। तो कहने लगा, एक निशानी बाकी रह गई है। मैंने उससे पूछा, कौन सी निशानी? बूढ़ा शख्स कहने लगा कि आप अपने पेट से कपड़ा हटाएं। मैंने कहा, जब तक आप अपना मुद्दा बयान नहीं करते, इस वक्त तक मैं अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाऊंगा। इस पर बूढ़े ने कहना शुरू किया कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि हरमे काबा में एक पैगंबर मबूस होगा। उसके दो दोस्त होंगे, एक जवान और दूसरा उदेर उम्र। जवान मुस्तकबिल में बहुत सी परेशानियों और दुश्वारियों को रफा करेगा, जबकि उदेर उम्र जागर जिस्म और सफेद चेहरे वाला होगा। उसके पेट पर यह दाग बाएं रान की तरफ निशानी है। मेरे ख्याल में आप ही वो शख्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इस निशानी को आपके पेट पर देखूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने पेट से कपड़ा उठा दिया। मैंने देखा कि मेरी नाफ के ऊपर एक स्याह तिल है। बूढ़े ने जब देखा तो फौरन पुकार उठा, रब्बे काबा की कसम, वो उदेर उमर आप ही हैं। उसके बाद मैं यमन में तजारत से फारिग होने के बाद वापसी पर इस बूढ़े से इल्वदाई मुलाकात करने आया। तो बूढ़े ने कहा, मेरे पास उस नबी और हक की शान में चंद अशआर हैं। आप इन अशआर को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचा दें। मैंने कहा, मैं ज़रूर इन अशआर को नबी बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बूढ़े से शेर सुनकर याद कर लिए और मक्का मुकरमा में वापस तशरीफ ले आए। जब आप अपने घर पहुंच गए तो शीबा, उत्बा बिन अबी मुगीस और चंद कुरैशी इकट्ठे होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के लिए आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, क्या बात है, कोई नई चीज तुम लोगों के दरमियान पैदा हो गई है? उन्होंने जवाब दिया, इससे ज्यादा नई चीज क्या होगी कि अबू तालिब के यतीम भतीजे ने उठकर नबूवत का दावा कर दिया है और हमें कहता है कि तुम बातिल हो और तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद भी बातिल पर थे। अगर आपकी मदद और हमायत उसे हासिल ना होती तो हम खुद उससे निमत लेते, क्योंकि आप उसके दोस्त हैं। इसलिए आप खुद उससे मिलकर मामले को खत्म करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बातों को तसल्ली से सुना और उनको समझा बुझा कर वापस भेज दिया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शान नबूवत के बाहर जाकर खड़े हो गए। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात अतहर से बाहर तशरीफ लाए तो अर्ज किया, या मोहम्मद, ये क्या मामला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बातें बयान की जा रही हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ और आप मुझ पर ईमान ले आइए ताकि आपको अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो और जहन्नम से हमेशा के लिए नजात मिल जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास अपने दावा की दलील क्या है?
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी दलील वो बूढ़ा है जिससे आपने यमन में मुलाकात की थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मामले को आगे बढ़ाते हुए अज़राह तजस्सुस कहा, मैं तो यमन में बहुत से बूढ़ों के साथ मिला हूँ और उनके साथ तिजारत का मामला किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल की बात को समझ गए और इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं इस बूढ़े की बात कर रहा हूँ जिसने 12 अशआर अमानत के तौर पर तुम्हें दिए थे ताकि मुझ तक पहुँचा दो। उसके साथ ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 12 अशआर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुना दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हैरान होकर पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस मामले की खबर किसने दी? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी खबर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दी है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अपना दस्ते मुक़द्दस बढ़ाइए, मैं ईमान कबूल करता हूँ। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की दौलत से अपने आप को मुशर्रफ फरमाया। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।